أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مهررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. कह दे, अगर तुम उसे छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसे जान लेगा, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। जिस दिन हर शख्स हाजिर किया हुआ पाएगा जो उसने नेकी में से किया और वो भी जो उसने बुराई में से किया, चाहेगा काश इसके दरमियान और उसके दरमियान बहुत दूर का फासला होता, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, और अल्लाह बंदों से बेहद नरमी करने वाला है। कह दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। कह दे, अल्लाह
اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا، ایسی نسل جس کا باز سے ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔